नमस्कार मु प्रदीप मल्लिक आज कहबी एक फिलिपाइन कहानी पांचटी कंकड़ा परिवेषण परशुराम बेहरा। फिलिपाइन देशर पिलाटीए ता ना जुआन से भारी अलसुआ। तांको घर दुआर मुहरे थिला गोटे तेंतुली गछ। से तेंतुली गछ छाईरे से सबुबले बसी रही थाए नहले से सोई पड़ी थाए। दिने सेठी से बसी थाए। एतिकी बेले ता माँ ताकू डाक पकाइले, अरे जुआन केउठी अछु? पुणी सोई गलुनी? तो भली अलसुआ पिला मु केउठी हेले देखी नहीं। तू एठी सारा दिन सोई सोई कटेई दउछु, अथच तोर बापा सियाड़े बिलरे दिन राति खटुचंती। तोते नहीं कौन जे मु करिबी? हाई मारू मारू जुआन उठी बसिला। आखि मली मली आउ हाथ उठाई भिड़ी मड़ी होई अलस भांगिला। माँ द्वार पखरे थाई कहिले, बजार को जा, पांचटी जियंता कंकड़ा आउ लुण नहीं आसीबू। खबरदार बाटरे क्षयरे माति जीवु नहीं, जल्दी घर को लेउटी आसीबू। पैसा नहीं जुआन बजार को गला। बजार को आसी देखिला बुढ़ीटीए कंकड़ा बिकुची। से गोटे बाड़ी धरी कंकड़ा झुड़ी भितरे बुलेइबा को लागिला। बुढ़ी पाटी करी कहिला, ये पिला मो कंकड़ा सहित एमिति काहेकि लागुछु? जुआन कहिला, मु देखुची कंकड़ा गुड़िक बंचिचंती कि नाही। बड़ बड़ गोड़ थिबा पांचटी कंकड़ा दियो। बुढ़ीटी ताकू पांचटी कंकड़ा झुड़ीरू काढ़ी ता गोड़ को बांधी करी देला। जुआन ताकू धरी लुण किणिबा पई दुकान रे पहुंची दुकानी को कहिला, तुमर लुण सतरे लुणिया तो? ताहले 50 पैसा रे लुण दियो। एथर कंकड़ा आउ लुण थली को धरी जुआन घर को बाहरिला। मुहरे सिटी बजाई बजाई से घर आड़ू को चली थाए। सेठी जने सांग सहित तार भेट होई गला। सांग ताकू कहिला, जुआन आज दिनटा भारी सुंदर, आ खेलिबा बहुत मजा हेबो। जुआन कंकड़ा आउ लुण थिबा थली देखाई कहिला, मां को ए थलीटी देबाकू हेबो। अच्छा टिके रह। से टिके चिंता करी ता बैगरू कंकड़ा सबको बाहर कला। आउ तांको गोड़रू सूता खोली देई कंकड़ा मानकू कहिला, देख कंकड़ा माने, माँ तुम मानकू अपेक्षा करिछि। तमे सबू आम घर को चली जाओ। यही रास्ता धरी सीधा सीधा चली जीवो। गाँ मुंडरे पहुँची तेंतुली गछ पाखुरु बाँ को मोड़ी गले प्रथमे आम घर पड़िबो। सेठी घर भितरे पशिगले रोषेई घर देखा जीवो। माँ सेठी ठिया होइथिबो, तुम मानकू सबू अपेक्षा करिथिबो। जाओ एबे शीघ्र शीघ्र चली जाओ। कंकड़ा मानकू विदा कर सारिबा परे जुआनर चिंता हैला, लुण थलीटा एबे केउठी रखिबो? से खेलुथिबा बेले केही जदि आसी ता लुण थलीटा नहीं जाए तेबे से कौन करिबो? तेणु से लुण थलीटिकू सुरक्षित स्थान रे रखिबा पई से चारिआडू को नजर देला। पाखरे देखिला गोटिए पोखरी। पोखरी कूल को जाई अल्प पानी रे से लुण थलीटी बुड़ाई देला। आउ सेठी खंडे काठी पोती चिन्ह दे आसिला। एथर से बेस खुशी होई सांग पाखकू दौड़ी आसिला ओ मन भरी खेलिला। पाटीतुंड कला, नाचिला, डेइला ओ मजारे समय तार कटिगला। अनेक बेल जीवा परे जुआनर घर को जीवा कथा मने पड़ीगला। से धाई जाई पोखरी भितरू ता लुण बैगटी उठाई आनिला। तेबे बैग रे लुण नथिला। से चिंता कला, बोध हुए मो बैग रु केही चोर लुण सबू नहीं जाइछि। एणु से मन दुखरे घर को फेरिला। एणे जुआनर माँ तेंतुली गछ तले ठिया होई तांकर अलसुआ पुओ पाई अपेक्षा करी थांती। जुआन को देखिला मात्रे पाटी करी कहिले, एते डेरी कलु काहेकि? एणे रंधा बड़ा केते बेले हबो? लुण आउ कंकड़ा दिए तो? एबे जुआन खाली बैगटा माँ हाथ को बढ़ई दे कहिला, लुण
କେହି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ମା ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ଚୋରେଇ ନେଲା ମାନେ? ଜୁଆନ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମା ପଚାରିଲେ, କେଉଁଠି? ଜୁଆନ କହିଲା, ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଦେଖିଥିଲା କି କ'ଣ? ମୁଁ ଖେଳି ସାରି ପାଣି ଭିତରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବ୍ୟାଗରେ ଲୁଣ ନାହିଁ। ମା ଏଥର ଆହୁରି ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା? ମାଙ୍କର ରାଗ ଦେଖି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଜୁଆନ କହିଲା, ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଘରର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି। କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ତ ମୋ କଥା ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଚାଲି ବି ପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା କଥା। ଜୁଆନ ଏମିତି ଭାବରେ ମାଆକୁ ସଫେଇ ଦେଲା। ଜୁଆନର ମା କିନ୍ତୁ ରାଗରେ ଥରୁଥିଲେ। ରାଗରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି କବାଟଟାକୁ ଜୋରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜୁଆନ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାବୁଥିଲା, ମୋର ଦୋଷ କେଉଁଠି ରହିଲା ଯେ ମା ଏତେ ରାଗିଗଲେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି କହିବି ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବେଷଣର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ, ଚୋର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥର କୌଣସି ଯଜମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ 2ଟି ବଳଦ ଉପହାର ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବଳଦ 2ଟିର ଏମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଳଦ 2ଟି ବେଶ୍ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ବଳଦ 2ଟିଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଚୋରର ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ବଳଦ 2ଟିଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଚୋର ଯେତେବେଳେ ତା ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ, ଲାଲ ଟକମକ ଆଖି, ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁରଫୁର ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ ଏବଂ ଲମ୍ବା ନାକ ଥିବା ଭୟଙ୍କର ମଣିଷକୁ ଭେଟିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଚୋର ଡରିମରି ପଚାରିଲା, ତମେ କିଏ? ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଆକୃତିର ମଣିଷଟି କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ। କିନ୍ତୁ ତୁ କିଏ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଚୋରଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଚୋର। ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ତା ବଳଦ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କହିଲା, ମିତ୍ର, 6 ମାସ ଧରି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନାହିଁ। ଚାଲ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରି ମୁଁ ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବି। ଆଜି ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗର ଯାତ୍ରୀ। ରାତି ବେଶୀ ହେଲା ପରେ ଚୋର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ 2 ଜଣ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ରାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ରାକ୍ଷସ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଚୋର କହିଲା, ମିତ୍ର, ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଦୌ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ହେଉନି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ବଳଦ 2ଟିକୁ ଚୋରି କରି ସାରେ, ତାପରେ ତୁ ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରିବୁ। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ଯଦି ବଳଦକୁ ଚୋରି କଲା ବେଳେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଭୋକିଲା ରହିଯିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଆଉ ତାପରେ ତୁ ବଳଦ ଚୋରି କରିବୁ। ଚୋର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୌଣସି ମତେ ତୋ ହାବୁଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ବଳଦ ଚୋରି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦେ। ଚୋର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଦୁହେଁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବା ଦେଖି ଚୋର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ରାକ୍ଷସ ତୋର ଜୀବନ ନେବାକୁ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ହାତରୁ ତୋତେ ଆଜି ରକ୍ଷା କରିଦେଲି। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ଚୋର ତ ବଳଦ 2ଟିକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋର ବଳଦ ଚୋରି କରିବାକୁ ଦେଲିନି। ଏ କଥା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲା ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳମନ୍ତ୍ର କରି କହିଲା, ଏଇ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଜୀବନ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଅ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଆଉ ଚୋର 2 ଜଣ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ତା ବି ମିଳିଲାନି। ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳିକଜିଆ ଲାଗିଲେ କେହି କେବେ ସଫଳ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ଫଳ ଘର ଶୂନ।